हाँ एटी भी चूड़ी भाई आकृतिर पेशी गुड़ा अच्छी एवं एटी कौन होची असुविधा ना यही पेशी गुड़िक चूड़ी भाया पेशी गुड़ा धरी रखा किसी अनुदैर्घ्य लंबाकृति है अनुदैर्घ्य माने लंब लंब किसी पेशी गुड़ा रही है केते मीटर ना आम पाक नळीटा हूँ 6 ରୁ 9 मीटर पर्यंत होता है। पेरिस्टालसिस बा पुनःसरण पद्धति बा प्रोसेस कौन ना चक्राकृति बा अनुदैर्घ्य पेशीर संकोचन और शिथिलन फल खाद्य ग्रसनी मलद्वार पर्यंत जाता है से संकोचित प्रसारित हो कौन होती देख ये संकोचन प्रसारण हो देखिपे है ये खाद्य मंडटा जाऊँगी संकोचन प्रसारण होगी जाऊँगी ये देख ये जगह संकुचित हो जाए और ये जगह प्रसारित होता देखिपे तुम्हें है ये जगह। अच्छा तो से जहाँ भी हो यही पद्धति द्वारा पेरिस्टालसिस पद्धति कौन हुए ना संकोचन प्रसारण हो खाद्यटा आमर पाक पार्टी आमर कौन मलद्वार पर जाता है यहाँ पेरिस्टालसिस देख ये चित्र भी देखिए तुम खाद्यटा केमती देख ये जो जगह फुली रही है हूँ प्रसारित अंश जो कमी जाए संकुचित है बुझे। नेक्स्ट पाटी और मुख गहर ताने पाटी विषय कौन जाना ना पाटी घेर ऊपर और तल ओठ पाटी भीतर रही मुख गहर कड़ रही गाल है ये सब आमर अवस्थित देखिपे तुम्हें दांत अच्छी देख पार्टी माने तालु अच्छी मुख गहर तापर अच्छी कौन जीभ अच्छी तल ओठ अच्छी टनसिल देख ये देखिपे छोट ये टनसिल भाया देखा है टनसिलटा फुलीगले कौन हुए ना थंडा बेसी गले टनसिल फुली जाए फुलीगले कौन हुए ना आमर माने बहुत प्रकार असुविधा हुए है कि नहीं जहाँ भी हो। तापर दांत विषय देखिद दांत कौन देख ना मनीष जीवन काल मध्य प्रत्येक माटी दुई थर दांत उठे तुम देखीच तो दुई थर तुम भी उठी दांत बर्तमान हाँ कि नहीं तेणु थरे पड़ी आउ थे द्वितीय थर पर दांत उठी है बा किसी पिला बर्तमान भी पड़ू है कि नहीं सेटा जे जार भिटामिन शरीर अनुसार है हुए है। अच्छा 6 वर्ष बेलू उक्त दांत झड़वा आरंभ करे है तुम 6 वर्ष मन पकाओ तुम दांत जो प्रथम जो दांत था जन्म होगा बेले से दांतटा झड़ी पड़े है तो से अनुसार देखा गले आम दुई प्रकार दांत था गोटे हूँ दुग्ध दांत गोटे हूँ स्थायी दांत है दुग्ध दांतटा कौन हुए बा क्षीर दांतटा कौन हुए ना जे दांतटा तुम जन्म होगा बेले ही आस्ते आस्ते होता है और से 6 वर्ष पर कौन भांगी जाए है एवं जेटा स्थायी दांत सेटा हूँ तुम कौन 6 वर्ष पर जो दांत भांगला से स्थान में आउ नुआ दांत बाहर माढ़ी और से स्थायी है जीवन सारा ये ये पर्यंत थाए है वृद्ध पर्यंत। अच्छा तापर देख किंतु सेटा तो गोटे अलग कथा किंतु आम देखा गले आम टोटाल दांत के था आम माढ़ी ना 32टा 16टा ऊपर माढ़ी तलटे 16टा ये 16 जोड़ा को पुणी आम 4 बार विभक्त कर देख 16 दांत को गोटे हूँ कर्तन दांत गोटे हूँ छेदन दांत बा स्वान दांत गोटे चर्बण दांत गोटे हूँ पेषण दांत पुणी एटा केतेटा लेखा अच्छी 4टा 2टा 4टा 6टा एमती मन रखियो तुम्हें है एवं मिसाई देख 6 4 10 2 12 4 16 है 16टा ऊपर दांत ऊपर माढ़ी रुहे और आउ 16टा तल माढ़ी। जीभ कौन खाद्य को चबैला बेले जीभ खाद्य को दांत निकट में पहुँचाइबा और लाल ग्रंथि लाल बाहर कर साहाय्य करे है लाल ग्रंथि लाल बाहर कर जीभ साहाय्य करे और जीभ देख आम जो खाद्य खाई तो विभिन्न स्थान अच्छी तार है विभिन्न अंश अच्छी कौ स्थान में किपरि आमको जना पड़े जमी मिठाटा आमर पूरा जीभर अग्रभाग जना पड़े लुणियाटा ता साइड्रे जना पड़े है खटाटा देखो तुम पार्टीटा खटा जिन कहले से तुम कल आड़ देख खटा पानीटा पूरा बाहरी आसो है कि नहीं पिताटा देख औषधटा खाइला बेले तुमको पिता लगे कि गला पाखे बेसी है पिता जानवर येड़ा हूँ माने कौन तंटी पाखापाखि अंश रही है पिता को बारीवाई जो स्वाद अंशटा है आसला ग्रसनी नासापथ ग्रसनी कौन ना नासापथ और मुख गहर मिसी ग्रसनी तैयारी उभय खाद्य और श्वास बाई जावाई एक साधारण पथ है यार शेष मुंड को 2टी द्वार रही गोटे द्वार जाइए श्वासनली को आउ गोटे द्वार जाइए खाद्य नली को है ग्रसनी 2टी द्वार सृष्टि गोटे नली जाइए 2टा द्वार सृष्टि गोटे ये देख चित्र देखिपे ये ग्रसनी द्वारा 2टी द्वार सृष्टि गोटे जाइए श्वासनली को गोटे जाइए खाद्य नली को है कि नहीं और एपिग्लोटिस कौटी कहुए ना जोटा श्वासनली को जाइए से बंद थाए आम तो खाद्य खाऊ से एपिग्लोटिस हूँ कौन गोटे ढांकुणी भायाटा है से श्वासनली को बंद कर रखी था आम तो खाद्य खाऊ जो आम खाद्य न खाऊ से एपिग्लोटिसटा पुणी खोली जाए जहाँफल आम श्वास प्रश्वास नहीं था बुझीपार कि नहीं। तापर आसला पाकस्थली उदर गहर बाम पटे पाकस्थली रही है तेना उदर गहर कौ पटे ना बाम पटे यार ऊपर भाग चौड़ा और तल अंश असारिया है ऊपर भागटा किस चौड़ा तल अंशटा देखिए कमी कम असारिया है कम असारिया है असारिया नुहे कम असारिया बोल पड़ी ऊपर अंश हृत्पिंड निकट यहाँ कार्डियाक स्टमक ताने कार्डिया मान हूँ हृत्पिंड जेहेतु ऊपर अंशटा कौन ना हृत्पिंडर निकटवर्ती ये अंशटा देख ये जो अंशटा है ऊपर अंशटा कौन ना जो देखी तुम चित्र है हूँ हृत्पिंड निकटवर्ती बोली कार्डियाक स्टमक। अच्छा तापर देखिपे तापर कौन कहला ना देख लिखाई
ଏହାର ତଳ ଅଂଶ ଯାହା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟମାକ୍ ଏବଂ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟମାକ୍ର ଶେଷ ଭାଗରେ ମୁଦ୍ରିକା ସଦୃଶ ମାଂସପେଶୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଚର ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ମାନେ ଏକ ମୁଖା ଦ୍ୱାର ଯେଟା କୁହାଯାଏ ହେଲା, ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଖୋଲି ବସି ହେଲା କି ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ଗଲା ପରେ ସେଇଟା ଦେଇ ପାରେଇ ଗଲା ପରେ ଆଉ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଫେରିପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଚରର କାମ ହେଉଛି ସେଇଟା ଏବଂ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପାଇଲୋରିକ୍ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଚର। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ, ବୁଝିହେଲା। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ କ'ଣ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃହଦନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ପାକସ୍ଥଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣୀ ଏବଂ ମଝି ଅଂଶ ଜେଜୁନମ୍, ଶେଷ ଭାଗ ବୃହଦନ୍ତ ସହିତ ତାହାକୁ ଇଲିୟମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମଟାକୁ ଗ୍ରହଣୀ, ତାପରଟାକୁ ଜେଜୁନମ୍, ତାପରଟାକୁ ଇଲିୟମ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣୀ, ଜେଜୁନମ୍, ଇଲିୟମ୍। ତାପରେ ହେଲା ବୃହଦନ୍ତ। ଏବଂ ମନେ ରଖିବ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଖାଦ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିଲା ପିଲା। ବୃହଦନ୍ତ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ବୃହଦନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଶେଷ ଅଂଶ ହେଲା, ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ଭାଗ ହେଉଛି ବୃହଦନ୍ତ। ଏହା ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ସିକମ୍, କଲନ୍ ଆଉ ରେକ୍ଟମ୍ ବା ମଳାଶୟ ଯେଟା କହୁଛୁ ହେଲା। ତାହେଲେ ସିକମ୍, କଲନ୍ ଆଉ ମଳାଶୟ। ତାହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଶେଷ ଅଂଶ ଇଲିୟମ୍ ଏବଂ ବୃହଦନ୍ତର ଆରମ୍ଭ ସିକମ୍ର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳରେ ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ। ଦେଖ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଶେଷ ଅଂଶ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖ ଲାଷ୍ଟଟା, ଏବଂ ସିକମ୍ ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ସ୍ଥାନଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଛୋଟିଆ କରି ଗୋଟେ ବାହାରି ଆସି ଦେଖୁଛ ନା ଛୋଟ କରି ଅଂଶଟା, ଏବଂ ସେଇ ଅଂଶଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଛୁଆ ନା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ହେଲା, ନାମକ ଏକ ଅବଶେଷାଙ୍ଗ ରହିଯାଇଛି ହେଲା। ଏଇ ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସଟା ଆମର କିଛି କାମରେ ଆସିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା। ଆଗରୁ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲୁ, ଆମେ ଘାସ ପତ୍ର ଖାଉଥିଲୁ, ତେଣୁ ସେଇ ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ସେଲୁଲୋଜ୍କୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ମାଂସାଶୀ ହେଇଗଲୁଣି କହିବାକୁ ଗଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତ ସର୍ବଭୋଗ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାଂସ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ବେଶୀ ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ହେଲା କି ନାହିଁ, ତ ତେଣୁ ଆମର ସେଇ ଅଂଶଟା ଆଉ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁନାହିଁ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଦେଇଛି ତୁମର ପାକଗ୍ରନ୍ଥି। ପାକଗ୍ରନ୍ଥି କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳୀକୃତ କରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାକଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି। ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ଯୋଡ଼ା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି ଲେଖା ହେଇଛି 3 ଯୋଡ଼ା, ଏବଂ ଏଇ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ଡେସ୍ ନାମକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଅଛି ନା ଟାଇଲିନ୍, କି ନାମକ ଟାଇଲିନ୍। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ରସକୁ ପାଚକ ରସ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଯେଉଁଟା କ୍ଷରିତ ହୁଏ ସେଇଟା ପାଚକ ରସ। ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି କେଉଁଠି ନା ସେଇଟା ଅଛି ତୁମର କେଉଁଠି ଅଛି ରେ, ତୁମର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଅଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଲବଣାମ୍ଳ ବା HCl ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ ପେପ୍ସିନ୍, ଲାଇପେଜ୍ ଆଦି ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ସବୁ ରହିଛି। କେଉଁଠି ଅଛି ଏଇଟା ପାକସ୍ଥଳୀରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମେ ମାନେ ହେଲା। ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି ଦେଖେଇଛି ତୁମର ହେଲା ଏଇ ଜାଗାଟା। ଆଚ୍ଛା ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ତାପରେ ଆସ ଯିବା ଯକୃତ। ଯକୃତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚିତ୍ର। ଯକୃତ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କ'ଣ କଲିଜା ବୋଲି କହିଥାଉ ଓଡ଼ିଆରେ, ଭଲ ମାନେ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ। କିନ୍ତୁ ଯକୃତ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଥିବା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିର ସର୍ବବୃହତ୍, ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଯେତେ ସବୁ ଲାଳ ଆମର ଗ୍ରନ୍ଥି ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥି ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଯକୃତଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା। ଏବଂ ଏହା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ବାହାରେ ରହିଛି ହେଲା, ଏବଂ ଏହା ଏଥିରୁ କ୍ଷରିତ ପିତ୍ତ ନଳୀ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯକୃତରୁ କ'ଣ ପିତ୍ତରସ ଝଡ଼େ, ଦେଖ ପିତ୍ତାଶୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ପିତ୍ତରସରେ ଯାଇ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ଏବଂ ଏଇ ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ନା ଏଇ ଯକୃତରୁ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ଆମର ପିତ୍ତରସ ହେଲା। ତାପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଆସୁଛି ଅଗ୍ନାଶୟ। ଅଗ୍ନାଶୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମେ, ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ହଳଦିଆ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ଅଗ୍ନାଶୟର। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଏହା ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ହେଲା, ଏହା ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ବାହାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ଉଭୟ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଏବଂ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ ମାଇଲେଜ୍, ଲାଇପେଜ୍, ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ନାମକ ସବୁ ରହିଛି ହେଲା। ଏଇଠି ରହିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି କ'ଣ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ତରିକ ରସ ଝରେ ଏବଂ ଏହି ରସକୁ କ'ଣ କରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅବଶୋଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହେଲା, ବୁଝିଗଲା। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ପଚାରିବ ମୋତେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।